Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Endah Setiarini, SPD MSI dari SMA Negeri 1 Wonosobo. Di sini saya sebagai calon guru penggerak rekognisi angkatan 9. Pada kesempatan ini kami akan melakukan percakapan pra-observasi supervisi di kelas Ibu Ani Wulandari SPD MSI sebagai guru bahasa Inggris di SMA Negeri 1 Wonosobo. Baiklah, mari kita mulai untuk percakapan pra-observasi kali ini. Assalamualaikum Bu Ani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Rini. Ya, selamat siang. Selamat siang juga. Bagaimana kabarnya Bu Ani? Alhamdulillah baik, meskipun agak sedikit panas tapi rasanya ketemu dengan Bu Rini. Tetap semangat gitu ya. Alhamdulillah. Baik, Bu Ani, mohon maaf. Pada kesempatan ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi sebelum saya nanti mengamati bagaimana Bu Ani melakukan proses pembelajaran di kelas ataupun supervisi di kelas. Nah, adapun tujuan dari percakapan pra-observasi ini Bu Ani adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi untuk proses pembelajaran yang dilakukan Bu Ani di kelas, dan juga untuk mengetahui bagaimana persiapan awal, kemudian lebih siap dan juga lebih percaya diri agar bisa memberikan yang terbaik untuk anak-anak. Nah, baiklah, saya akan menyampaikan beberapa pertanyaan ya Bu Ani ya untuk pasca observasi ini. Yang pertama, apakah tujuan pembelajaran dari pembelajaran yang akan dilakukan Bu Ani di kelas? Baik Bu Rini, untuk pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas 10A, karena saya akan mengajarkan teks naratif dengan keterampilan reading Bu Rini, maka untuk tujuan pembelajarannya itu yang pertama adalah siswa itu nanti dapat mengidentifikasi struktur teks dari teks naratif. Kemudian yang kedua, siswa itu nanti dapat mengidentifikasi ciri-ciri kebahasaan dari teks naratif. Kemudian yang ketiga, siswa nanti dapat menemukan moral value yang ada dalam teks naratif tersebut. Kemudian yang keempat, siswa itu nanti bisa memahami konten yang ada dalam teks naratif tersebut. Iya, baik, tujuannya berarti ada empat, luar biasa sekali ya. Kemudian ini pertanyaan yang berikutnya ya Bu Ani, bagaimana area pengembangan yang akan dilakukan Bu Ani? Baik Bu Rini, saya itu merasa bahwa saya itu masih kurang begitu ya. Saya butuh evaluasi, saya butuh umpan balik dari kompetensi sosial emosional. Bagaimana kemudian nanti saya bisa mendrive anak itu agar memiliki kompetensi itu, sekaligus juga saya sebagai gurunya, saya juga harus memiliki kompetensi itu. Iya. Ya, bagus Bu Ani. Jadi area pengembangan yang akan dilakukan Ibu adalah KSE, Iya, kompetensi sosial emosional. Semoga nanti saya juga bisa belajar ya. Sama-sama belajar kita. Iya. Baik, berikutnya bagaimana rancangan pembelajaran yang akan dilakukan Bu Ani? Misalnya dari strateginya, metode dan model pembelajarannya. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran diferensiasi ini, karena memang itu pembelajaran yang strategi tersebut cocok sekali untuk memiliki kebutuhan murid ya, karena masing-masing murid itu kita sangat percaya sekali memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian untuk modelnya, karena saya memberikan materi teks naratif, maka saya merasa bahwa model yang cocok itu adalah Discover Winning. Walaupun tidak menutup kemungkinan model-model yang lain itu bisa diterapkan, tetapi yang menurut saya paling cocok itu adalah Discover Winning. Baik, kalau metodenya apa tuh? Untuk metodenya, nanti saya bisa menggunakan metode tanya jawab, kemudian berdiskusi, karena di situ nanti saya akan melihat KSE dari anak itu seperti apa. Oh gitu ya, baik. Ketika tanya jawab, bagaimana kemudian anak itu merespon dengan rasa percaya diri, itu juga nanti akan terlihat di sini. Nah, saya jadi tidak sabar ingin melihat Bu Ani di kelas ya. Nah,
Kalau tadi discovery learning, modelnya, metodenya dengan diskusi ya, tanya jawab, dan strateginya pembelajaran diferensiasi. Kalau boleh tahu media pembelajaran yang dipakai apa, Bu? Media pembelajaran yang saya pakai itu saya akan menggunakan media pembelajaran interaktif, articulate storyline begitu, karena saya melihat bahwa anak itu sekarang literasi dalam konteks digital itu mereka itu sudah sangat luar biasa sekali. Jadi ketika kemudian anak menggunakan media itu akan semakin menambah rasa suka begitu, menambah rasa senang mereka terhadap materi tersebut atau ketika belajar teks naratif itu. Baik, apa tadi strategi, model, dan juga metodenya serta medianya. Nah, kira-kira kapan nih pelaksanaan untuk supervisinya? Saya sudah merencanakan ini sebetulnya untuk supervisi. Monggo Bu Rini besok hari Kamis ya, tanggal 23 November Bu Rini bisa masuk di kelas 10A di jam pertama dan kedua. Iya, berarti besok Kamis ini ya? Iya, betul. Baik, besok Kamis tanggal 23 November, jamnya jam pertama kedua di kelas 10A. Baik, terima kasih Bu Ani, semoga dengan perbincangan ini nanti bisa memberikan manfaat ya. Nah, bicara masalah manfaat nih, apa sih yang diperoleh Bu Ani dari hasil perbincangan kita pra observasi ini? Manfaat yang bisa saya peroleh Bu, ketika kemudian ada percakapan seperti ini, saya jadi bisa mempersiapkan diri. Baik. Pastinya sebelum kita melakukan pembelajaran kita harus mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu rencana pembelajaran, baik medianya begitu, dan materi-materi apa yang nanti akan kita berikan kepada anak. Nah, dengan adanya percakapan seperti ini, sebelum saya nanti show begitu ya, saya bisa mempersiapkan segala sesuatu. Iya, luar biasa sekali ya Bu Ani. Nah, ini nanti kita ketemu lagi nih Bu Ani setelah supervisi, setelah observasi di kelas, nanti kita juga akan berbincang-bincang lagi di pasca observasi, di mana nanti ada refleksi dan juga umpan balik, catatan-catatan dari hasil observasi di kelas. Begitu ya Bu Ani ya. Terima kasih sekali. Sampai jumpa lagi besok ya. Iya, baik. Terima kasih. Sama-sama. Baik, itulah perbincangan kami di pra supervisi observasi. Sampai jumpa lagi pada saat observasi di kelas bersama dengan Bu Ani Wulandari, SPD MSI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Students, before we start this lesson, let's pray together. Okay, one of you may lead this prayer. Please. For the lesson, let's pray together begin. Finish. Stand up. Greet to teacher. Good morning. Good morning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today, my beloved students? I'm fine, thank you. And you? I am very well, thank you. Okay, have a nice day. Thank you.
Usman, and then Nadine. Okay, but I will check your attendance at first. Okay. Adelia Puspa. Okay. Adel Panda. Yes, ma'am. Aidil Yusuf. Andin Zulfa. Yes, ma'am. Okay. Angga Safira. And then Tara Khairunisa. Yes, ma'am. Titis Kuncoro. Yes, ma'am. Okay. Talisa Yusama. Yama. Yes, ma'am. Yumna Dewani. Yes, ma'am. Okay. Just Fatan and Nadia. Okay, students, do you still remember our activity at the previous meeting? You still remember? Okay. What is your activity? When I give you the material in a print out article, and then I give you the video, I give you link media pembelajaran interaktif. Okay, what did you do at the previous meeting? Okay, you mean summary, right? Yes. Okay, summary about what? Narrative text, right? Okay, ya, good. Berarti kalian sudah membaca, kalian sudah membuat summary juga, rangkuman terkait materi narrative text. Okay, good. Ideal. What source did you learn from narrative text? Do you read the article or you watch the video? I read the article. Okay, you read the article. Yes, very well. Okay, good. Okay, I will read the article. Again, The Bluetooth device is ready to the pair. article too. Okay, Raisa, how about you? Just read the article. Any one of you want to watch the video? No? Oh, but I see. Renanda, yeah. You said that at the previous meeting you have watched the video, right? About narrative text. Yes. Good. Oke. Ya, anak-anak, kalian memang bisa belajar dari berbagai macam sumber sesuai dengan keinginan kalian ya. Bisa kemudian membaca artikel, membaca buku, menonton video, begitu. Karena mungkin ada di antara kalian itu yang lebih suka menonton video. Ada juga yang mungkin mendengarkan, tidak ingin melihat videonya, tetapi hanya mendengarkan saja. It's okay, tidak masalah, begitu ya. Yang penting kalian merasa nyaman belajar materi tersebut. Okay, student. After you have learned about the material from some sources, gitu ya. Now I would like to confirm what you have understood about the text you have learned, gitu ya. Teks apa anak-anak? Yes. When you read in this slide, I'm sure that all of you knows that today we would like to learn about narrative text. Okay, any one of you have learned about narrative text at the previous grade, for example, at junior high school? Yes. Yes, okay. What kind of text, what kind of story have you ever read? Legend, okay. Fairy tales, okay. What is the title of fairy tales? Cinderella. Okay, so what is the title of the legend you have read? Surabaya. Okay, the legend of Surabaya. Okay, good. Any one of you have read about the fable? Yes. Who? Siapa yang suka, yang pernah membaca fable? Okay, okay. What is the title of your story? The Wolf and Okay, the wolf and the deer, gitu ya. Yang paling terkenal itu apa, anak-anak? Kancil, the hare and the turtle, gitu ya. Okay. I ask you, what do you feel when you read that story? That's very fun, interesting, ya. Okay. Karena betul anak-anak, karena memang tujuan dari teks naratif ini adalah untuk entertain or to amuse the reader, begitu ya. Okay. Before I discuss with you more about the material of narrative text, I would like
to share with you about class agreement. Okay, anak-anak. As usual, I tell you about the class agreement. At the first, any one of you can read the first agreement? Just read. Come on. Okay. Come to the class on time. Okay. You come to the class on time. Do you agree? Yes. Okay. Next, the second. Ideal. Come on. Pay attention more to the teacher. Okay, pay attention more to the teacher. Yes, of course, you must pay more attention to the teacher, not to your handphone, right? Okay. And then the third, again. Each other. Okay, respect each other. We must respect each other, right? Okay, and then the fourth, Paris first. Raise hand if you want to say during class. Okay, raise hand if you want to say during the lesson. You can use your hand gitu ya, and then please raise ketika mau mengatakan sesuatu. Kalau diam bisa jadi karena saya tidak tahu, maka kalian akan tidak bisa mengatakan yang sesungguhnya. Okay, number 5. Okay, on. No handphone except. Okay, no handphone except needed. Jadi, because you must more pay attention to the teacher, and then there is no handphone at your table. But if you need it, please open your phone, gitu ya. And then the last, yeah, sorry, no food and drink. Okay, no food and drink. But like number 5, if you needed drinking, please drink. If you need to eat the food, please just eat, gitu ya. Okay, okay, students. Oke, anak-anak. Anak-anak, ketika tadi kalian you get up at the early morning, what do you think about yourself? Adakah yang merasa you feel grateful? Ya. Karena apa? Bersyukur karena apa? Oke, karena ternyata saya bisa bangun di pagi hari. Kamu bisa bayangkan ketika kamu tidak bisa bangun di pagi hari. Kemudian kalian mandi, have a breakfast, and then you go to the school gitu ya. Niatan dari rumah ingin apa anak-anak pergi ke sekolah itu? Good, right? Ingin belajar. Oke. Kalau ingin belajar, and now before I give you the material, I would like to ask you. I would like to ask you to present your body, mind, and soul. Jadi tidak hanya ragamu saja anak-anak yang hadir di sini, tetapi jiwa, kemudian pikiran. Maka kalian harus betul-betul hadir di kelas ini untuk mengikuti pembelajaran. Begitu ya? Okay, students, please follow my instruction. Gitu ya. I will play a sound that maybe make you relax, but I don't hope that it will make you sleepy, gitu ya. Jadi saya akan memutarkan sound, kemudian kalian ikuti instruksi saya, begitu ya. Harus diikuti, tidak boleh tidak mengikuti, begitu ya. Kemudian kalian betul-betul rasakan, kalian nikmati kurang lebih nanti 3 menit saja. Oke? Okay. Just wait. Maka kalian pejamkan, posisikan duduk kalian dengan nyaman. Anak-anak, coba sekarang kalian dengarkan suara geruncing angin air yang mengalir. Kemudian ada suara burung-burung yang berkicau di pagi hari. Kalian bayangkan suasana asri pegunungan dengan tumbuhan yang hijau, rindang, menyejukkan apa kalian semua. Di tengah-tengah pohon, di tengah-tengah lahan yang ditumbuhi pohon yang rindang, kalian melihat orang tua kalian, bapak, ibu kalian yang sedang menyambut kalian untuk datang. Bayangkan seperti tadi ketika kalian ingin berangkat sekolah, kalian bertemu dengan orang tua, kemudian kalian bersalaman, mencium punggung tangan
bapak kalian. Apa yang kalian katakan saat itu? Ibu, bapak, saya pamit untuk menuntut ilmu. Mohon doakan saya agar saya bisa mendapatkan ilmu yang berkah. Anak-anak, bapak ibu kalian mengusap kepala kalian dengan tulus sambil mengucapkan, pergilah nak, bersekolahlah, tuntutlah ilmu setinggi-tingginya. Doa bapak, doa ibu semua menyertai kalian. Oke, anak-anak, kalian berangkat dengan semangat, sudah mendapatkan restu dan doa dari orang tua. Semoga pembelajaran hari ini, ilmu yang kalian serap hari ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian semua, membawa keberkahan untuk kehidupan kalian semuanya. Oke, still close your eyes. Ambil nafas dalam-dalam dengan pelan. Oke, kemudian keluarkan dengan pelan. Now, please open your eyes. Okay. Give applause to us. Okay, Yumna, what do you feel? Okay, Yumna, what do you feel? Gara, what do you feel, Gara? Lebih semangat menjalani hari. Kenapa? Oke, anak-anak, kalau kalian merasa bersemangat, siapa yang merasa bersemangat hari ini? Raise your hand. Oke, tunjukkan wajah-wajah semangat. Oke. There's no sadness hari ini gitu ya, karena kalian semuanya harus happy, kalian harus bersemangat untuk menjalani pembelajaran hari ini. Begitu ya anak-anak ya? Oke. After you got the mindfulness, you present your body, mind and soul gitu ya, dan kalian tadi merasa tenang, bersemangat. I don't hope that you feel sleepy gitu ya, jangan tertidur pokoknya. Oke. Nah, anak-anak, when I want to teach you about narrative text, of course we have the objective learning atau learning objective gitu ya. Apa saja itu anak-anak? The first, any one of you can help me to read this learning objective? Nadia, okay? 1. Students are able to analyze generic structure. Okay, the students are able to analyze the generic structure. Good, Nadia. And then the second, this. 2. Students are able to analyze language structure. Okay, the students are able to analyze language structure. Okay, and then the third. Yeah, sorry. 3. Students are able to find out the moral value. Okay, the students are able to find out the moral value. Students, you must remember that this text is very different with the other text. Why? Because in this text, you can find out the moral value. And this is very important to us if you want to read the narrative text. Kan nggak ditemukan pada teks yang lain kan? Di samping to entertain the reader, to amuse the reader. Ketika kita belajar narrative text itu ada moral value yang bisa kita ambil. Okay, the last. Okay, the students are able to understand the content of the text. Not only you are able to analyze the generic structure, the language features, but also you must be able to understand the contents of the text. Gitu ya? Okay. As a usual, kriteria ketuntasan kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran atau disingkat dengan KKTP. Berapa? Ada yang merasa berat? No, gitu. Oke. Give applause to
narrative text. Kenapa kok harus belajar narrative text itu? Pentingnya narrative text dalam kehidupan kita sehari-hari itu apa? Narrative text itu kan cerita ya, dongeng ya, iya. What is the importance of story, of mendongeng, to storytelling, to telling story today? Ayo. Kalian kenal pendongeng handal? Siapa? Siapa? Pendongeng handal, siapa? Kak Bimo, tahu ya? Oh, kalau kalian sudah SMA sih, jadi nggak tahu Kak Bimo gitu ya. Kak Bimo itu pendongeng handal. Dia punya keterampilan untuk mendongeng. Do you know the income of him? Tidak tahu ya? Besar sekali. Saya katakan seperti itu. Jadi, sebetulnya anak-anak ketika kalian pandai bercerita, for example, any one of you who are talkative, saya tidak mengatakan cerewet itu buruk, tidak. Cerewet itu bagus. Bagi orang yang nanti sering berbicara, maka harus punya keterampilan cerigis atau cerewet begitu ya. Nah, when we learn about narrative text, gitu ya, maka kita bisa mendongeng. Suatu hari nanti, ketika kalian punya anak, kalian punya adik, gitu ya, atau kalian bahkan mungkin nanti punya kesempatan untuk mendongeng di depan banyak sekali anak-anak, itu juga sangat bermanfaat sekali untuk kehidupan kalian, gitu ya. Dalam proses penanaman karakter pada anak-anak lewat mendongeng itu ternyata sangat luar biasa mengena, gitu ya. Nah, itu manfaat teks naratif dalam kehidupan sehari-hari kita anak-anak. Tetapi sebelumnya, oke, students, biar kalian tidak ngantuk, biar kalian merasa bersemangat, oke, let's sing together. Do you know this sing? Yes. Okay, this song? Okay. If you know this song, please now stand up, please. All of you stand up, please. We will sing this song together. Okay. When I count 1, 2, 3, please start using this song. Okay? Okay. 1, 2, 3. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, and your face surely show it. If you're happy and you know it, clap your hands. If you're happy and you know it, say hooray, hooray. If you're happy and you know it, say hooray, hooray. If you're happy and you know it, and your face surely show it. If you're happy and you know it, say hooray, hooray. If you're happy and you know it, hit that bell. If you're happy and you know it, hit that bell. If you're happy and you know it, and your face surely show it. If you're happy and you know it, hit that bell. Okay. Thank you. Have a nice seat, please. Thank you. Okay. After we sing together, let's look at these pictures. Okay. What animal are there in these pictures? Okay, and the head and the tail. Okay, this is the head and then this is the tail. Pernah baca cerita itu? Yes. Okay. Moral, what is the moral value do you find in this story? Tidak menyepelekan. Menyepelekan apa? Kemampuan orang. Ada lagi? Konsisten, betul sekali. Kura-kura itu meskipun jalannya pelan, tapi karena konsisten, maka ternyata dia bisa menang. Nah, ini yang bisa kalian ambil pelajarannya anak-anak. Meskipun kalian tidak bisa melakukan percepatan yang sangat luar biasa, it doesn't matter. Just walk slowly but consistent. Insya Allah nanti kalian bisa sampai ke garis finish. Begitu ya? Oke. Nah, anak-anak, I just want to confirm what you have learned about narrative text. As you know that the definition of the narrative text is okay. The narrative text is a text that tells a story which aims to entertain the audience.
entertain is the mouse. If you if you see the word amuse, so it has the same meaning with entertain. Gitu ya, jadi nggak usah bingung. Okay. And then the kind of narrative text. At the first time I ask you what kind of text you have read, gitu ya. Ada yang menjawab fairy tale, Cinderella, kemudian fable, and then legend, myth, folklore. What's the meaning of folklore? Cerita rakyat. What is the example of folklore? Maling Muda, and then? Okay, Sampuriang, gitu ya. Mysteries. Nah, any one of you likes horror stories? Yes. Wow, berarti kalian pemberani ya. Nah, horror atau mysteries itu termasuk dalam narrative text. Sci-fi itu adalah science fiction. Nah, science fiction itu juga termasuk narrative text. Romance itu pun juga termasuk narrative text. But I don't want to discuss more about romance. No. Okay. Students, according to Khalil, what is the social function of the text? To tell the story, past events, and entertain the reader. Okay, to tell the story in the past event and then to entertain the reader. Good. Generic structure of the text. Okay. Every text has generic structure. Also, narrative text. If you see the generic structure of narrative text, there are three things. What are they? Okay, and then resolution. What happened in the orientation? Okay, it's not just the characters. It also consists of setting. What is the meaning of setting? Time and place the story happened. Gitu ya? Okay. And then the second is complication. What happened in this complication? Okay, there is conflict, or maybe there are some conflict, gitu ya, faced by the main characters, begitu. Kemudian resolution. What happened in the resolution? There is problem solving in the resolution. When the main character face the conflict in the complication, and then the resolution, there is problem solving. Gitu ya? Any one of you want to ask something about this generic structure? No? All of you understand? Yes. Good. I will continue. After we study about generic structure, we will study. I would like to confirm because you have learned about the narrative text, gitu ya. I just want to confirm about language features. How many language features do you know? 3. What are they? Using past tense and then? Okay, and then? Okay. What about this one? Okay, using specific character. For example, you said that I have read about Cinderella. So Cinderella is the specific character. The hat is the specific character. Also the title, yeah. And then using action verb. Action verb itu adalah kata kerja aktif. Kata kerja aktif namanya saja kata kerja aktif, berarti kata kerja yang melakukan sesuatu. For example, ini run ya. Sorry, typo, gitu ya. Run, walk, draw, ya. And then using thinking verb, say, talk, and then talk. Berpikir, mengatakan, karena di dalam teks naratif itu nanti ada indirect speech-nya dan juga direct speech-nya, kalimat langsung gitu ya. Nanti kalian akan melihat contoh. Okay, students. Before I play this video, I want you to watch this video, study this video, but I would like to share a file to you in your group. Please open it. While you study this video, you can make identification about the first, the title, and then the second,
far, far away lived a king and his 3 daughters. The king loved them very much, for they were good and beautiful girls. But one day, he decided to test how much they loved him. The king gathered his daughters around him and asked each of them the same question: "How much do you love me?" "Oh, father," said the eldest daughter, "I love you as much as all the diamonds and all the rubies in the world, and more." "That is excellent," said the king happily. "Dear father," said the second daughter, "I love you as much as all the gold and silver in the world, and more." "Wonderful," said her father, and smiled. Then it was the youngest daughter's turn. "My father and king, I love you as much as all the salt in the world, and more." The king was very surprised at her answer. "What did you say? I think I must have misheard you," frowned the king. "I said that I love you as much as salt," repeated the youngest daughter. "How dare you! Your sisters love me as much as diamonds and gold, and you love me as little as salt," said the king angrily. "Leave this kingdom right now and never come back." The little princess hid herself in the woods, but she soon got very tired. She sat on a log and started to cry when a prince who was passing by on his steed heard her. As soon as he saw the pretty princess, the young prince fell in love with her. The prince took her to his castle and soon asked her to marry him. The young princess told him that she would only marry him if her father, the king, came to the wedding. "Sadly, my father is angry with me and has told me never to return to his kingdom," she explained. "Don't worry, my darling. I will send him an invitation to our wedding, and when he arrives, we will teach him a lesson," said the prince, and immediately sent a wedding invitation to the king. But the clever prince didn't write that he was marrying the king's youngest daughter. So when the wedding day came, the king arrived. He sat at the banqueting table in the place of honor next to the prince. Then he was served a meal which looked absolutely delicious. But when the king came to taste it, he frowned and cried out, "This meal has no salt in it. I can't eat it." At once a person wearing a veil brought him salt and said, "Here you are, my king. I hope that the meal will taste better now." The king immediately recognized her voice. The salt bearer lifted her veil, and the king saw his youngest daughter. He understood at once what the prince and princess wanted to teach him. Ashamed of what he had done, the king begged his daughter to forgive him. The princess cried out in joy, "Oh, my father, I forgive you, and I love you with all my heart." They hugged each other, and the king, the prince, and princess. Okay, finish, students. Okay, at the glance, what have you catch from watching this video? What is the main character of this video? The king, and then the youngest daughter. Good. Wah, ternyata sudah pada bisa menangkap. How many daughters did the king have? 3. Okay. What did the first daughter say about loving his father? Her father. I love you as much as diamonds. Okay, gitu. And the second daughter. Okay. Yeah, good. I trust you that all of you has catch the content of this video. Now, student, I would like to divide this classroom into the certain group. I want you, one group consists of 3 or 4 students, gitu ya. Mungkin lebih enaknya 4 saja biar enak menghadap ke sana, menghadap ke sana, menghadap ke sana, gitu ya, dan ada depan, gitu ya. Okay. Are you ready? Okay. Now please make your group.
the title, the social function in LKPD I've set to you. Okay, yeah? Your time just 10 minutes, okay? Okay. Okay, I am sure that all of you has sketched about this content of the video, right? At a glance, do you know the title of this video? The title of this story? Just write that. Yeah. Okay? Yeah. Okay. You can analyze the orientation and then communication and then resolution. Yeah. Okay, please. Yeah. Kita bantu. Yeah. Okay, nanti saya. If you don't catch the whole content of the videos, you can feel. Okay, students, 1 minute more. 1 minute more. Hurry up. Okay, good. So, what is your answer? Okay, good. In the orientation? Yeah. Okay. Suatu hari di zaman dahulu, when Okay, the time is over. I'm so sorry, the time is over. Okay, the time is over, anak-anak. Now, I would like to discuss more about what you have written down in your LKPD, gitu ya. Okay. From which group? Okay. Dari kelompok mana yang ingin membahas yang nomor 1 terlebih dahulu? What is the title of the story? Yeah. Okay, from the back, the group in the back. Read the question and then say your answer. The king and his Okay, the title according to the group in the back is the king and his daughter. True or false? True. How about your group? Do you agree with that group? Yes. Okay, good. So the title of the story is the king and his daughter. Okay, good. And then the second. Okay. This group. Sorry. This group. Okay. So what is the social function of the story? Okay, to entertain the reader or to amuse and then to find out the moral value. Anyone of you disagree with this group answer? Yeah. Disagree with this group answer? No. Okay, good. And then orientation. Which group? Nadia, come on. Orientation 1, when did the story take place? In the kingdom. The story takes place in the kingdom. All of you agree? In the kingdom. 01 and the Vatican. Okay, in the kingdom and then in the wood, gitu ya. Jadi ada dua, yang pertama di kerajaan, kemudian yang kedua di hutan. Siapa yang berada di hutan saat itu? Good. Okay. And then when the story happened, do you find out the information about when the story happened? Okay.
Ada jawaban yang lain anak-anak? Nah, ini. When we learn about narrative text, and then the setting, time and place itu mesti harus ada. But if you don't find out the information about the time, maka biasanya kan ada begini, once upon a time, long time ago, gitu ya. Itu ada di cerita naratif. Tetapi when there you don't have find out the information about the time at all, so you must guess. Of course, the story happened at the long time ago or at the past. The story happened at the past. Jelas ya? Jadi, if you don't have found all the information about the time, maka jawabannya adalah the story happened at the past atau at a long time. Gitu ya? Good. Next. Which group? About complication. What problem faced by the first atau the main character? Idealist group, come on. Yes, complication. Okay, when the youngest daughter, expel the kingdom. Why? Because she said, I love you as much as salt, the salt in the world, gitu ya. Yang lainnya itu, mencintainya itu seperti ribuan diamond and then gold gitu. Tetapi dia kenapa kemudian mencintainya seperti garam, sejumlah garam yang ada di dunia ini begitu. And then what happened to his father? To her father? Angry, gitu ya. Oke, jadi the complication-nya when her father angry about the answer from the youngest daughter, gitu kan? Dan dia diusir lah, ya. Oke. And then the last, what is the last part of the story? Resolution. What happened in this resolution? Okay. Her father realized his mistake, begitu ya. Nah, dengan begini, so what moral value do you find in this story? If you are as the father, as a king, what is the moral value? Don't Right decision. Okay, don't make Okay, and respect other opinion. Good. Saya tertarik tadi. Don't make decision, whatever decision, when we are angry. Ya tidak? Iya. Ketika kita marah, maka kita membuat keputusan apapun itu biasanya tidak akan pernah baik. Nah itu. Okay, students, I think that's all. Anyone of you want to ask a question to me or to your friends? No? Okay, tidak ada. Kalau tidak ada anak-anak, after you have learned about narrative text, bisa berpindah posisinya ke depan semua. Boleh silakan. Biar tidak meleng-meleng. Okay. After you have learned about the narrative text, I want you to conclude from what we have learned today. When we learn about narrative text, we must master about 3 things. Okay. The first, what are ketika kita belajar narrative text, maka kita harus mengetahui 3 hal.
Yang pertama apa tadi? Oke, generic structure, good. And then? Oke, social function, and then? Language features, good. Jadi, social function, generic structure, and then language features. Okay. Text narrative. The narrative text is very different from the other text. Yang membuat berbeda apa? Moral value. Jadi kita bisa mendapatkan moral value dari story yang ada pada narrative. Okay, students, I just want to know how do you feel when you learn this narrative text. I will share you. Okay, anak-anak, please open the link I share you. Oke, sudah bisa membuka anak-anak? Oke, sudah bisa membaca pertanyaannya? Oke, please say just one word. How do you feel when you learn about narrative text? Please write down in your phone. Okay, enjoy, interesting, excited, and then happy. Okay, thank you, students. Okay, I will wait. Funny, smarter, okay, can understand about narrative text. Come on, just one word. Okay. Wah, ini berarti yang paling banyak excited sama happy. Alhamdulillah, all of you are happy today. Ya, give a applause to thank you for your response in this end of this lesson. Once again, that please don't forget to study at home, gitu ya. Karena besok kalian sudah sudah asas. Okay, students, before I close this meeting, anyone of you want to say something? Sudah terwakili di sini kok ya? Okay, thank you, students. Okay, I think that's enough because the time is over. I'm so sorry if I have made a mistake during this lesson. Saya Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Setelah melakukan kegiatan observasi di kelas, kali ini kita akan melakukan kegiatan pasca observasi atau pasca supervisi dengan Ibu Ani Wulandari, SPD MSI. Selamat pagi Bu Ani. Selamat pagi Bu Rini. Iya, bagaimana kabarnya? Jujur sih bahagia sebetulnya saya hari ini. Luar biasa ya Bu Ani ya. Tapi setelah mengajar di kelas yang ternyata wow begitu. Iya. Bagaimana perasaannya setelah observasi di kelas? Saya merasa bahagia dan saya merasa surprise Bu Rini karena di kelas tersebut yang biasanya itu tidak seaktif tadi, ya. Saya merasa ternyata anak-anak bisa ya begitu. Baik, Bu Ani, kita akan melakukan kegiatan pasca supervisi ya. Kalau menurut Bu Ani, harapan apa sih yang akan diperoleh Bu Ani untuk percakapan sekarang ini? Harapannya ya Bu Ani, ketika saya melakukan percakapan pasca observasi ini, saya itu nanti jadi bisa tahu hal-hal apa yang sudah saya lakukan dengan baik dan hal-hal apa yang perlu saya kembangkan. Iya, baik. Kalau menurut Bu Ani ya, ini kita sambil refleksi ya. Menurut Bu Ani, apakah harapan-harapan yang sudah
Bu Ani inginkan, butuhkan kemarin pada saat kita berbincang tentang pra-supervisi, apakah sudah diperoleh Bu Ani di kelas? Saya merasa sudah memperolehnya. Tadi saya melihat ketika karena fokus dari pengembangan saya itu adalah kompetensi sosial dan emosional. Tadi saya merasa bahwa anak-anak itu di kelas sudah bahagia, Bu. Iya. Karena itu memang satu tujuan saya membuat anak bahagia terlebih dahulu bersama dengan saya. Baik. Salah satu indikatornya adalah mereka tersenyum, mereka tertawa Betul, dengan iya. tidak tertekan, itu mereka sudah. Iya. Kemudian mereka ternyata sudah menyadari bahwa mereka hadir ke sekolah itu untuk belajar. Nah, Iya. itu salah satu kesadaran diri yang dibentuk oleh anak-anak. Kemudian yang ketiga itu tadi saya melihat bahwa anak-anak itu aktif ketika berkelompok, tadi juga mereka sudah bisa bekerja sama gitu ya. Walaupun memang tidak menutup kemungkinan ada 1-2 anak yang masih belum begitu aktif terlibat dalam bersama. Baik, terima kasih Bu Ani. Saya juga merasakan tadi sempat speechless juga ya dengan opening yang sangat luar biasa kalau menurut saya, dan itu menginspirasi juga untuk saya pribadi dan juga semoga saja untuk anak-anak terutama. Bagaimana menurut Bu Ani, apakah model, media, metode, strategi pendekatan yang diferensiasi itu apakah sudah terpenuhi di kelas Bu Ani tadi? Ya, Bu Rini, kalau untuk strateginya ya, karena saya menggunakan strategi pembelajaran diferensiasi, ini saya sudah terpenuhi. Jadi yang diferensiasi yang saya gunakan itu adalah diferensiasi konten, di mana anak-anak pada pertemuan sebelumnya itu saya sudah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mempelajari materi naratif dari buku, dari video, bahkan dari media pembelajaran yang saya berikan secara online begitu. Nah, karena saya menyadari bahwa anak-anak tidak selalu menyukai sumber-sumber hanya satu jenis saja begitu. Atau mungkin anak-anak itu tidak suka menonton video, mereka suka membaca. Maka saya memfasilitasi. Dan mereka sudah memilih sesuai dengan kesenangan mereka, sumber apa yang akan mereka pelajari. Hanya saja memang diberikan, mohon maaf, ketika tadi saya bertanya kepada anak, mungkin karena ada anak yang suka menonton video, ada anak yang suka menggunakan media pembelajaran secara digital, tetapi karena keterbatasan device yang mereka miliki, jadi mereka hanya tidak apa-apa gitu. Meskipun kamu tidak bisa melihat secara utuh di sini, tetapi kamu nanti bisa membaca dari sumber yang lain, karena bisa jadi memang kecenderungan anak itu kecenderungan ya Bu Rini, kecenderungan untuk menyukai satu hal, tetapi bukan berarti tidak bisa untuk menggunakan media yang lain atau menggunakan sumber yang lain. Baik, Bu Ani, tadi berarti sudah terpenuhi ya hampir sebagian besar. Nah, kemudian ini Bu Ani, untuk tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang memang menjadi fokus jenengan di dalam kelas itu juga apakah sudah sesuai dengan harapan Bu Ani? Sudah Bu, ketika di tujuan pembelajaran, keempat tujuan pembelajaran itu sudah terpenuhi. Anak-anak juga sudah bisa mencapai tujuan tersebut. Dan keempat hal itu mulai dari menganalisa struktur teks, kemudian menganalisa unsur kebahasaan, kemudian mencari moral value dari teks naratif, kemudian yang keempat adalah memahami konteks tersebut. Kemudian untuk area pengembangan, untuk area pengembangan ini saya merasa bahwa saya itu tadi Bu yang di awal saya sampaikan, saya merasa bahwa anak-anak itu ternyata anak-anak bisa ya seaktif itu, anak-anak bisa ya percaya diri itu, gitu. Dan anak-anak ternyata juga bisa bekerja sama dengan kelompok. Baiklah, dari hasil refleksi tersebut ya, adakah hal-hal yang ingin mungkin diperbaiki, kemudian nanti apakah ada sebuah tindak lanjut ke depannya? Betul, ada ya misalnya. Mungkin kalau dari saya pribadi, saya itu harus bisa lebih memperhatikan personal anak. Jadi ketika klasikal itu mungkin akan terlihat semuanya baik-baik saja. Betul, tapi ketika kemudian nanti kita mengadakan pendekatan secara personal,
nanti kita akan menjadi lebih detail. Nah mungkin itu yang nanti perlu saya kembangkan kembali, karena mengingat memang kemampuan saya untuk bisa dalam waktu 2 jam itu untuk bisa memahami anak sejumlah 35 nih Bu, dalam satu kelas itu mungkin tidak akan bisa tercover semua. Tetapi saya akan masih terus berusaha. Baik, terima kasih Bu Ani. Kira-kira kapan nih mau mewujudkan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan Bu Ani? Oke, saya berencana mungkin di semester depan Bu, karena ini sudah menjelang asas Akhir ya, akhir semester itu, kemudian mungkin keterbatasan waktu, tetapi saya sudah merencanakan di semester depan, di semester 2 itu saya akan membuat sebuah rencana bagaimana kemudian saya itu bisa melakukan pendekatan secara personal lebih detail lagi kepada anak. Baik, terima kasih Bu Ani, luar biasa sekali. Pokoknya Bu Ani harus tetap semangat ya Insya Allah mendampingi tetap anak-anak semangat. kita, dan tadi juga sudah luar biasa bisa menginspirasi kita bersama. Satu hal yang sebetulnya ingin saya garis bawahi Bu Rini, ternyata ketika kemudian anak-anak itu memiliki vibrasi positif, anak-anak bersemangat, ternyata vibrasi itu juga akan kembali kepada gurunya. Yang tadinya mungkin gurunya itu, mohon maaf nih Bu, karena kita manusia kadang sedang bad mood, nggak karu-karuan gitu. Tetapi ketika kita melihat energi positif dari anak, kita akhirnya menjadi punya energi positif juga. Iya, dan itu mungkin salah satu dari KSE ya. Nah, kalau saya flashback lagi, sebenarnya tadi yang dari beberapa KSE yang ingin dimunculkan, sebenarnya tadi mana yang paling dominan di antara beberapa komponen di dalam KSE itu Bu? Yang paling dominan itu yang ingin saya kembangkan sebenarnya kesadaran diri. Oh iya. Karena kesadaran diri itu adalah pintu gerbang atau gate utama anak-anak itu nanti akan bisa melakukan pembelajaran dari satu itu. Ketika dia itu sudah sadar diri bahwa dia itu datang ke sekolah untuk belajar, untuk menuntut ilmu gitu ya, maka dalam satu hari itu insya Allah nanti anak itu akan memiliki masalah. Dan di sekolah ingin nggak hanya ingin belajar dalam konteks yang luas ya Bu. Ketika bertemu dengan guru ini, anak-anak pasti juga akan belajar. Ketemu dengan teman, mereka juga akan belajar. Ketemu guru mapel, seperti saya tadi bahasa Inggris, anak-anak akan belajar bahasa Inggris. Begitu. Iya, luar biasa sekali. Ini quote buat saya nih hari ini. Ya, selalu belajar, dan masing-masing orang pasti punya pembelajaran sendiri-sendiri ya, punya kehebatan sendiri-sendiri. Baik, terima kasih Bu Ani. Sama-sama Bu. Begitulah untuk percakapan pasca supervisi hari ini, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Waalaikumsalam.